وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شكر درود إبراهيم محبة الشيخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمد لمن قدر خيرا وغبالا. الحمد لمن قدر خيرا وغبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا. رب أزلي خلق الخلق كمالا. لا زدت ولا مت ولا حتى لمولى. لا زدت ولا مت ولا حتى لمولى. الآن كما كان ولم يلق زوالا. الآن كما كان ولم يلق زوالا. কোথা থেকে আগমন কোথা যেতে হবে রে কে আইল কি কারণে জানা নাই পথেতে। আলহামদুলিল্লাহ ওই মহান মালিকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মজলিসের মধ্যে আসার বসবার কিছু কথা বলবার আপনাদেরকে শুনবার তৌফিক দান করেছে। ওই রবের কাবার দরবারে একবার কালিমাত শুকরিয়া আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আর একবার শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিনা দরখাস্তে দানি নবীর উম্মত হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাইলেন, দানি এক কোরআন দিলেন। এই জন্য আরেকবার শুকরিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ রেখেছে। কি কোন ভাই সুস্থ রেখেছে? আল্লাহ তাআলা আমাকে মায়া করে দয়া করে আশা তৌফিক
দিয়েছেন।